नमस्कार जय श्री राम। जेबेठारु रामंकर भव्य मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा होईछि सेबेठारु राम भक्तंकर भिड़ लागिबारे लागिछि। आपण माने जानिले आश्चर्य होइजिबे जे राम मंदिर को आसुथुवा भक्त मानकर संख्या एते मात्रा रे होई जाइछि कि प्रथम दिन रे 5 लाख और द्वितीय दिन में 2 लाख पहुँची। तेबे आसुथुवा भक्त मानकर अनेक दान एवं श्रद्धापूर्वक राम को अर्पण करा जाइथिबा भेटी मध्य स्वीकार करा जाइछि। जेउतरे राम मंदिर ट्रस्ट मध्य एको देखि आश्चर्य होइछि एवं प्रशासन मध्य आश्चर्य होइछि। बंधुगण एही दानर परिमाण देखिले आपण मन भी आश्चर्य होइजिबे। एही दान लक्षे कि हजार रे नुहे, एहा करोड़ रे पहुँची। तेबे एते दान किए करिछि, दानर परिमाण केते जानिबा पई भिडियोटी को आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु। एहास आपण जदि जने सच्चा सनातनी होइथिबे तेबे भिडियोटी को लाइक एवं शेयर करने को केबे भी भूलिबेनी। बंधुगण अयोध्या 22 जनवरी सोमवार दिन बड़ हस खुशी प्राण प्रतिष्ठा समारोह पालन करा जाइथिला, जोंथिरे आनुमानिक 7000 रु अधिक वीआईपी जोग देइथिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासी को 22 जनवरी पूर्व समस्त को जनाई कि आपण मैंने अयोध्या को 22 जनवरी परे आसंतु एवं अयोध्या 22 जनवरी दिन निज निज क्षेत्र में रही अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पालन करंतु। तेबे जनवरी 22 परठारु आपण माने आसी दर्शन करिपारिबे बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले। श्रीरामंक ट्रस्टी अनिल मिश्रंकर अनुजाई मंगलवार दिन अर्थात रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा गोटाए दिन परे 5 लाख रु अधिक भक्त दर्शन करथिले। तेबे 24 जनवरी बुधवार दिन प्राय 2 लाख रु अधिक भक्त श्रीरामंकर मंदिर को दर्शन करथिले। बंधुगण एबे राम जन्मभूमि अयोध्या एबे आ छोट एक धर्म क्षेत्र होई नहीं। एबे बड़ धर्म एबे ए जो टाइप रो भक्त मानकर सम्मिश्रण होइतला, जो टाइप रो डोनेट भगवान राम को करा जाइतला आपण पने देखिले जणिले आश्चर्य होइजिबे। बड़ बड़ वीआईपी अनिल अंबानी को आरंभ करी बड़ बड़ सारू बहुत बड़ बड़ स्टार मध्य राम मंदिर को दान करथिले। अनेक प्रकार दान श्रीराम को भेटी दिया जाइछि। विभिन्न प्रकार देश विदेश आसुवा भक्त माने समस्ते श्रीराम को भेटी देइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्वावधान रे तंकर हेतुक प्रचेष्टा संकल्प बल श्रीरामंकर प्राण भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो पार्टी। प्रधानमंत्री जो 11 दिन तपस्या एक अनुष्ठान करी जो टाइप जनता को दर्शाई जहाँ को देखले आपण माने आश्चर्य निश्चित हेबे। अनुमान करा जाइतिला जे प्राण प्रतिष्ठा परे 80,000 रु 1 लाख पर्यंत प्रत्येक दिन भक्त माने श्रीराम को दर्शन करिवे, किंतु यह प्रथम दिन रे ही प्रशासन निद हो जाइथिला। 5 लाख रु अधिक लोक माने प्रथम दिन दर्शन करथिले। परे 2 लाख रु अधिक भक्त माने श्रीराम लाला दर्शन करथिले। तेबे जदि एपरी संख्या रे श्रीराम लालांकर आगो दर्शन बढ़िबो तेबे दानर परिणाम कौन हबो ताहा प्रशासन मध्य कल्पना करि पारु नहीं।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦାନର ପରିଣାମ କିଏ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଯାଉଛି। ଗୁଜୁରାଟ ଲାକ୍ଷାବାହୀ 68 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରାମାୟଣର କଥାକାର ମୁରାରୀ ବାପୁ 11 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଟନାର ହନୁମାନଗଡ଼ି 10 କୋଟି ଦାନର ପରିଣାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ସେଥିରେ ସୁନାର କଳସ ସହ ଧନୁତୀର ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଅଛି। रामलला की मूर्ति इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। रामलला की चलिए प्राण जाए पर वचन न जाए। जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5 ଲକ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସରୟୁ ନଦୀକୁ ସଜାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡୋନେଟ୍ ଆସିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ମୋ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ରାମଙ୍କର ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କେମିତି ଗଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ 14 ଭୁବନର ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ବାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗୀରାଜକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗୀରାଜକୁ କେମିତି ମିଡ଼ିଆ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଯୋଗୀରାଜ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ହେଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ